Amin ya robbal alamin. Iki walaupun toh saya meneng, ora usah ngomong sampean pancet nang kene. Soal iki yo saya walaupun toh gak ngapa-ngapain, tegang ini gak usah ngomong. Sampean pasti saya yakin tetap di tempat ini. Nggih napa nggih? Metu teko terop udanan. Ayo, penting tetap di sini. Nggih napa nggih? Pokoknya penak gak penak dilakoni nggih.